yun eh. Yan na yung sa akin. Hanggang 40 para sa alsa. Okay lang i-check ko. Sensya na sir ha. Kailangan kaya. Kasi wala gumagawa. At least experiment. Okay nga sa sila. Sir, hindi pa natin kaya kahit 40 man. 40. Isa lang. Wala. Hindi natin. Talo. Sige sir. Okay na po yun. Thank you po. Makikita kita sir eh. Yung tawag nito. Yung may nagnakaw sa GH. Tawa ko ng tawa dun eh. K1 Gold Star. No, si Sir Jasper baka meron. Jack Stock. Kasi kakarating ko lang. Okay, alright. Do your rounds first. Yeah. Sige, enjoy your show, brother. Thank you, thank you. Kasi na-8 for
120 lang. 170 plus 120, 190, 290. 7 na yun. 10 lang. Pares. Ito lang sir. 290 sir. Thank you sir. Barely see it now. Because everyone has it. There is one. Thank you so much. What's your name? Pio. 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 Okay, Jello. Nice. Thank you so much, bro. Looking forward to seeing more of your videos. Yeah, thank you so much. Take care. There's a small vent here. Yeah, I see it. Yes, That's why it's LP, yeah. But I think the back is okay. Not much whitening. Ang bagal ng wifi pare. Hirap talaga. Addict na ako. Saan? Itong Disney na ewan na to. Ayan boss, kakapul lang. Bangaw. Kay Dendar. Ay, sir. Kanino? Nakapuli ka? Or... yung ano! Pinag-grade. Oo. Kaya mas 10. 10 na. Oo, para sa Bernardes. Ganun usually kung saan ka na nagpalinis. Oo, 10 naman. Yes. Yes, sir. Yes, my bad. Hindi, huwag na ba ako kumawala ng
Isa rin. Isa pa. Win streak ako. 200 isa. Manalo. Dati nga 50 man ako.